السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 296، پارہ نمبر 13، سورہ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نال مبارک نام اللہ دے او کم بناون والا، وڈیاں مہربانیاں والا، رحم کماون والا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، الف لام تیرا مقطع ظاہر تین حرف، اے کتاب ہے نازل کتاب اس نو تیری طرف، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تانجے کڈ لے آؤ لوکانو ہنیریاں وچوں طرف اجالے روشن پاسے، رب انہاں دے حکموں، الى صراط العزیز الحمید، عزت تے تعریفاں والے اور رب دے رستے والے، یعنی عظمت والے وڈے اور رب دے رستے والے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو اللہ ہے بنیا ہویا وہ سب کچھ جس دی خاطر، جو کچھ ہے آسمان اندر او وچ زمین دے ظاہر، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافر لوکاں لئی خرابی ہے شدید عذابوں، یعنی کافر دکھ اٹھاون بڑے شدید عذابوں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ، دنیا دی زندگانی تائیں اور جڑے سمجھن چنگا آخرتوں ود نالے روکن والے رستیوں اللہ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، نالے چاندے اس رستے وچ او پوے خرابی پاری، اوہی نے جو ڈگے پھر دے وچ گمراہی پاری، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ
قومه ليبين لهم قوم اس دی وی نال زبان ہر رسول کلایا تانجے صاف پیغام سناوے جو سناون آیا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بس جس نو اوہ چاہوے اللہ گمراہی وچ پاوے جس نو چاہوے دے ہدایت تے سیدھے رستے لاوے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اوہی ہے او عزت والا آپ عزیز کہلاوے اوہی ہے او حکمت والا آپ حکیم صداوے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ موسیٰ تائیں مرسل کیتا دے احکام اچاوے تانجے قوم اپنی نو او ظلمت وچوں کڈ لیاوے وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ نالے اونا تائیں رب دے دن او یاد کراوے اس دے وچ نشانی ہر ایک صابر شاکر پاوے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جا موسیٰ نے قوم اپنی نو جا کے اے فرمایا یاد کرو احسان خدا دا جو ہے تسی اٹھایا اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ جدوں نجات دلائی اللہ آل فرعونی جالوں سخت عذاب پہنچاندے سی او ذبح کراندے بالوں وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ زندہ رکھ دیتیاں تواڈیاں او خاطر ذلت کاری اس دے اندر رب دی طرفوں ایسی آزمائش پاری
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ حکم دتا جان رب تواڈے اور جے کر شکر ادا دیواں اور زیادہ کر کے پر جے کفر کماؤ ان عذابی لشدید بے شک میری طرفوں آوے اور سخت عذاب یعنی سخت عذاب پہنچاواں معاشر روز وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید موسیٰ آکیاں کفر کرو جے تسی تے دنیا والے بے پروانے بے شک اللہ بڑی بزرگی والے صدق اللہ العظیم